السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي مرة أخرى مع ثالثة ثانوي إعدادي. مرحبا بكم معنا في هذا الجزء المخصص لحل التمرينين 1 و2، طبعا الخاص بالجزء السابق من دراسة معادلة مستقيم. قبل مباشرة الحل نطلب منكم باش اختبر نفسك قبل مباشرة الحل. نعم، ستختبر نفسك قبل مباشرة الحل. هنا لاحظتوا اختبر قبل الحل. نبداو الأسئلة ديالنا. En français, ou dit en français, on considère la droite D de l'équation y est égale à x plus b. Quel est le coefficient directeur de cette droite? Le coefficient directeur, c'est A. Bien sûr, c'est A. C'est très bien. Quel est l'ordonnée à l'origine de la droite D? B. C'est très bien, c'est B. الآن ننتقل إلى المستقيم دي فتحة. ذا المعادلة y تساوي c زائد dx. ما هو المعامل الموجه للمستقيم دي فتحة؟ إذا كان جوابك c فالجواب خطأ. المعامل الموجه للمستقيم دي بخيم دي فتحة هو d. لماذا؟ لأن المعادلة المختصرة يمكن كتابتها على هذا الشكل y égale dx plus c، والمعامل الموجه مرتبط ب x. Maintenant, la droite 10 secondes de l'équation y est égale mx moins n. Quel est le coefficient directeur de cette droite? Oui, c'est m. Très bien, c'est m. Quel est l'ordonnée à l'origine de la droite 10 secondes? N? Non, pas n. C'est moins n. Car l'équation réduite peut s'écrire sous la forme y est égale mx plus moins n. Donc, voilà l'ordonnée à l'origine, c'est moins n. الآن ننتقل إلى هذا التذكير هذا. غابل. نعتبر المستقيم D ذا المعادلة y تساوي b زائد ax. تذكر دائما إذا أردت أن تحدد المعامل الموجه وله اسم آخر الميل، فالمعامل الموجه هو الميل والأرتب عند الأصل. احرص أن تكتب المعادلة المختصرة على هذا الشكل y تساوي ax زائد b. هذه الكتابة هي التي تمكنك من إيجاد المعامل الموجه اللي عنده اسم آخر الميل، وهي التي تمكنك من إيجاد الأرتوب عند الأصل. وتذكر لا بد أن تكون هناك علامة زائد، إذا كانت ناقص يمكن أن تحولها. ثم بعد ذلك سننتقل الآن إلى إعطاء الصفحة التي يوجد فيها الحل. لهذا المطلوب منك تكون من المفترض أنكم أجبتم على الأسئلة. إذا ضع دفترك أو ورقتك أمامك لتقارنها مع الحل المقترح. وإذا كنت لم تنجز بعد فالمطلوب منك أن ترى الفيديو السابق، أي الجزء الأول. والآن نعم إلى الصفحة الموالية لنبدأ حل. تشوفوا équation d'une droite, correction de l'exercice 1. Donc on peut utiliser un tableau pour répondre. السؤال الأول كان هو اذكر المعادلة المختصرة للمستقيم، والسؤال الثاني حدد الأرتوب عند الأصل والمعامل الموجه أو الميل. بالنسبة للمستقيم دي واحد l'équation réduite c'est y égale y تساوي 3x زائد 2. إذن المعامل الموجه هو 3 هنا، والأرتوب عند الأصل هو 2 هو في الخانة ديالو. بالنسبة للمستقيم دي 2 المعادلة المختصرة y تساوي x زائد 3
ما هو هنا المعامل الموجه؟ هو إكس، لا ليس إكس، هو واحد. لماذا؟ لأن المعادلة كما سبق أن قلنا تكتب على شكل إيكغيك تساوي واحد مضروب في إكس زائد 3. هذه للتعليل فقط، للإيضاح. أما إذا كنت متمكنا فستعرف أن المعامل الموجه هو واحد. ها هو هنا مكتوب واحد، والأرتوب عند الأصل 3 اطلبهم. بالنسبة للمستقيم دي 3 إيكغيك تساوي ناقص إكس على 2 ناقص 1. يمكن كتابته على هذا الشكل إيكغيك تساوي ناقص 1 على 2 إكس ناقص 1، أو يمكن كتابته أيضا إيكغيك تساوي ناقص 1 على 2 إكس زائد ناقص 1. وعليه يكون المعامل الموجه coefficient directeur de cette droite c'est moins 1 demi, moins 1 sur 2, le voilà ici. Et l'ordonnée à l'origine c'est moins 1, c'est moins 1, il est écrit ici. Revenons à la droite D4. L'équation réduite c'est y est égal 4 moins 3x. On peut l'écrire sous la forme y est égal moins 3x plus 4. Et ainsi, le coefficient directeur c'est moins 3. Et l'ordonnée à l'origine c'est 4. الآن ننتقل إلى صحيح تمرين الموالي. Exercice 2, correction. La première question, déterminer l'équation réduite de la droite delta 1, sachant que son coefficient directeur est 7 et son ordonnée à l'origine est 13. Donc, l'équation réduite est y est égal 7x, car le coefficient directeur c'est 7, plus 13, car l'ordonnée à l'origine c'est 13. Et comme vous voyez, le tableau ici, remplir le tableau suivant. Pour delta 2, le coefficient directeur 13, l'ordonnée à l'origine 7. Donc l'équation réduite c'est y est égal 13x plus 7. Ici delta 3, le coefficient directeur moins 5, l'ordonnée à l'origine moins 3. Donc l'équation réduite c'est y est égal moins 5x moins 3. On peut l'écrire moins 5x plus moins 3, mais l'écriture simple c'est celle-là, y est égal moins 5x moins 3. Pour delta 4, le coefficient directeur moins 1, l'ordonnée à l'origine 8 sur 13. Donc l'équation réduite c'est y est égal moins x plus 8 sur 13. Moins x car c'est moins 1 fois x c'est moins x. Donc l'équation réduite c'est y est égal moins x plus 8 sur 13. Finalement, la droite delta 5 de coefficient directeur 2 tiers et de l'ordonnée à l'origine moins 7 sur 5, l'équation réduite est y est égal 2 tiers x moins 7 sur 5. أتمنى من خلال هذه التمرينين نكون قد تطرقنا إلى الفقرة الأولى من فقرات هذا الدرس، اللي هي التعرف على المعادلة المختصرة لمستقيم وعلى ميله اللي هو المعامل الموجه، وأيضا الأرتوب عند الأصل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.